دیکھیں پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں. جو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ان ایکسپلوسیوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی پہلے، اس کے بجائے کہ ہم انگلیاں ڈالنے لگیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. بے گناہ 9 لوگوں کی جان گئی، اور کتنا نقصان باقی لوگوں کا ہوا جن کے مکان وہاں ہیں، وہ نہیں دیکھتے. یہ تو چھوڑ دیجئے، ابھی ہم دہلی کی مصیبت سے نکلے ہی نہیں تھے، جہاں ہر کشمیری پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اب کب تک ہم لوگوں کو اس کا دینا پڑے گا؟ کب تک؟ کب وہ دن آئے گا جب ان کو بھروسہ آئے گا نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں؟ کب؟ اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے. جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھے کیوں ان ڈاکٹروں کو ایسا کیا ہوا کہ ان لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا؟ کیا وجہ تھی؟ It needs a thorough study and investigation. نیا نام سننے کو ملا ہے چونکہ 7 ڈاکٹرز کی اس میں انوالومنٹ، اس کے بعد ایک ڈاکٹر کا مکان بھی زمین بوس کر کے وائٹ کالر ٹیررزم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. حضور آپ وائٹ ٹیررزم کہیں، ریڈ ٹیررزم کہیں، ٹیررزم ہے. ویسی وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا کہ اپنی جان بھی دینی پڑی اور اتنا بڑا ایکسپلوژن کر کے بے گناہوں کو مارنا پڑا؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہی صرف نہیں ہے، ہمارے کتنے بچوں کو آج مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ گھروں سے نکالا جا رہا ہے. ان کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے یہ چیزیں، اسی لیے باہر پڑھ رہے ہیں کہ اپنا فیوچر بنا سکیں، وطن کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. مگر آج ہر کشمیری پہ نشان ہے کہ آسامی پہ ہوتا ہے جب وہاں ایکسپلوژن ہوتا ہے، یا چھتیس گڑھ میں ہوتا ہے. کہیں تو سوال نشان سیکورٹی ایجنسیز پہ ہے کیونکہ 300 کلو فرید آباد میں ہونا اور 3 مہینے سے بندہ وہاں رہ رہا ہے. اس کی صاحب ہر چیز میں کیا بتاؤں آپ کو، کہیں نہ کہیں ہماری انویسٹیگیشنز میں غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم فیل ہو رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس میں. ان کو تو مارنا پڑے گا. ای ڈی پی ڈی کو استعمال کرنے کے بجائے چھوڑ دیجئے اور یہ دیکھیے، اپنی انٹیلیجنس ونگ کو مضبوط کیجئے کہ اس سے ہم لوگ اس مشکل سے نکل سکیں. کب تک ہم نے یہ خون خرابہ دیکھنے کو ہوگا؟ کب تک؟ یہاں چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہمارا بن چکا ہے جموں کشمیر کا، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا لاسٹ ٹائم یہ کہنا کہ سپریم کورٹ میں جو 370 کا بحث ہو رہی ہے یا جو ریسٹریکشن آف اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ سچویشن دیکھ کر بتایا جائے گا. یہ حالات اس پر کتنا امپیکٹ پڑ سکتے ہیں؟ کین اٹ از پاسبل؟ مجھے یہ ہندوستان کی حکومت سے ایک پوچھنا پڑے گا، کیا ہمارا فیصلہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو کرنا ہے؟ کیا وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کب آئے گا؟ اس کا جواب دینا ملک کو. یہ تو ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں مجھے دکھتا ہے. وہ جب بھی چاہیں گے بلاسٹ کریں گے، جب چاہیں گے ہمیں لٹکائیں گے. تو کیا ملا وطن کے ساتھ رہ کر؟ یہی بدحالی. الیکٹڈ گورنمنٹ کو 1 سال ہو گیا، ڈیو ٹو دا بزنس رولز کافی ہرڈلز آ رہی ہے. صرف ایک پازیٹیو کام اس سال دیکھنے کو ملا ہے، شفٹنگ دا دربار. وہ اس لیے بھی کرنا پڑا، اگر نہیں کرتے تو بی جے پی کا جنازہ جموں میں نکل جاتا. بی جے پی نے کوشش کی تھی کہ ہندو اور مسلمان کو الگ کرے گا، اور اس نے جموں کو بے حد نقصان پہنچایا اور کشمیر کو نقصان پہنچایا.
हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए करना पड़ा। बर्बाद। तो आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात करवटें ले रही है या यहाँ पर देखिए- fear है अक्रॉस द बॉर्डर, इसका देखिए, मैं आपसे कहूंगा, नाउम्मीद तो कभी किसी को होना नहीं चाहिए। अगर हमने नाउम्मीद होना है तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। हमें उम्मीद करनी है कि रास्ता निकलेगा जब ये उस तरफ कुछ सोचेंगे। वो वतन भी जो हमारा नेबर है, वो कब तक ये करता रहेगा, कब तक? उन्हें भी सोचना चाहिए। वो तो ऐश में बैठे हुए हैं, और हर मुसलमान पे यहाँ पे वो कुछ करते हैं तो निशाना बांधा जाता है। जिम्मेवार वो हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो कभी पाकिस्तानी मुसलमान नहीं बने। बिहार में महागठबंधन फिर फेल, एनडीए की वहां पर जीत, नीतीश कुमार तकरीबन 11वीं बार। मुझे खुशी है, हमारी गलतियां कहीं होंगी, उनको ठीक करने की जरूरत है। हमने देखना चाहिए कि हम कहां फेल हो रहे हैं, क्यों नहीं लोगों में हम लोग और मुनज़्ज़म हो रहे हैं। कोई वजह तो होगी। बिहार के नतीजों में किस तरह आप मुतमईन हैं जो कल रिजल्ट बिहार में आए? रिजल्ट तो आ गए, लोगों ने हुकूमत बना दी। नीतीश कुमार, अल्लाह करे कि वो ठीक करे, लोगों के लिए काम करे, वो लोगों से इंसाफ करे। वहां जो मुसलमानों को निकाला जा रहा था, वोटों से खारिज किया जा रहा था, उसकी तरफ वो तवज्जो दे। क्या इसमें नीतीश कुमार का इंडिविजुअल रोल है या बीजेपी का इसमें प्रॉपर बैकिंग है? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूं। मैंने कोई भी वहां पे दिन नहीं गुजारा जिसके बारे में मैं कह सकता हूं वहां क्या है। जो वहां के हैं, जो वही कह सकते हैं इसके बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 दहाइयों के बाद बड़गाम में सेटबैक मिला, कल जो पीडीपी की वहां जीत हुई। देखिए, हमें खुशी होनी चाहिए, इससे इंसान सीखता है, घबराता नहीं है। हार से इंसान सीखता है, और जहां कमियां हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़गाम पर काफी नजरें थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हर चीज पे हमारी नजरें अच्छी हैं, जम्मू पे भी हमारी नजरें अच्छी थी। नहीं, क्या बड़गाम में ये भी रीजन कहा जा सकता है कि जो रूहुल्लाह का रिफ्ट चल रहा है? अब ये जमातों में हो जाता है। अल्लाह करे कि रोला साहब समझे वो जीते हैं या हारे हैं। जिस जमात ने उसे जमीन से उठाया, मिनिस्टर बनाया, जिस जमात ने उसे पार्लियामेंट पहुंचाया, आसान नहीं है। इसे उस जमात की कदर करनी चाहिए। आखिरी बात, यह अब उस तक है। आखिरी बात पूछना चाहूंगा, मौजूदा सूरत हाल, चाहे दिल्ली की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, या आज जो यहाँ सिचुएशन है, आने वाले टाइम में खुदा न खास्ता फिर से हमें वो ऑपरेशन सिंदूर वाला माहौल दिखता है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी। उसे तो कुछ नहीं निकला, और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके, कि वही एक रास्ता है। वाजपेयी जी की बात मैं आपको कहना चाहता हूं, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी अगर दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे तरक्की सुस्त हो जाएगी। लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस की जो हालत है उसमें काफी सुधार करना पड़ेगा। ये शायद कल उनको बिहार वो तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा। मैं तो कांग्रेस ही नहीं हूं। मेरा तो सिर्फ उनसे यही कहना पड़ेगा, कहा कि
गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इन हारों से हमें सबक सीखना चाहिए और जहां हमारी गलती है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। 20 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था इस टाइम बडगाम की हिस्ट्री बदलेगी, और कल उसने कहा हमने हिस्ट्री बदल डाली। कौन सी हिस्ट्री बदली? एक सीट जीत के बदल दी हिस्ट्री? क्या भूल गई किनके साथ बैठी हुई थी? भूल गई? भूल गई किस तरह धक्का दिया उसको? भूल गई वो? क्या आज भी उन्हीं के साथ बैठना चाहती हैं? मेरी तरफ से मैं एक बाप की तरफ से कहता हूं, पहले यहां के वतन के लोगों की सोचो। तुम अगर ये समझती हो कि तुम कुर्सी हासिल करोगी, ये लोग जानते हैं तुमने क्या किया है। पहले उसकी प्रायश्चित करो और अल्लाह से मांगो सही रास्ता। नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।